प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ महान नामରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫେମସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ ତାହାର 20 ପଦରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେହି 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଉଦିକିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶେଷତା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି 20 ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ଅଛି, ଘରର ବାହାରେ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେଜିଂ ଚାଲିଛି, ଉପାସନା ଚାଲିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଥାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୃଥା, ତାଙ୍କର ଉପାସନା ବୃଥା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବୃଥା, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ବୃଥା, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ବୃଥା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଯେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଧନ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦରକାର? ଯାହାର ଅଭାବ ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ? ସେମାନଙ୍କର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ନିଜେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ 18 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟିକେ କହିବି ସେଇ ପଦକୁ, ଯେ ଯଦି ତମେ ଏତେ ଧନୀ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ତମେ ଏତେ ଧନୀ, ପରିତ୍ରାଣକୁ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ତମେ ଏତେ ଧନୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ତମେ ଏତେ ଧନୀ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ତମର ଯଦି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ କିଣିକି ଦେଖାଅ। କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଁ ଏହା ସତ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଂସାରିକ ଧନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ, ସାଂସାରିକ ଧନରେ ଧନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନରେ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ? ଲେଖାଯାଏ 17 ପଦର 2ୟ ଭାଗରେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ। ଆଉ ଏହି କଥା ନିଜେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଧନୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଦାନ ଅଧିକ ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ଡାକି
चर्च रे प्रचार कराई देले प्रभु खुशी हेई जिबे बड़ बड़ सिंगर डाकी कि चर्च रे प्रशंसा कराई देले प्रभु खुशी हेई जिबे एहा तांकर भूल धारणा थिला से माने भ्रम रे थिले से मानन को लागुथिला प्रभु बहुत खुशी आम ठारे प्रभु एठारे उपस्थित अछंती प्रभु आम संगरे अछंती किंतु प्रभु ए 20 पद द्वारा कहिदेले सीधा सीधा जे देख आम्भे द्वार निकट रे ठिया होई आघात करूछु आ ताहा ही मुख्य कारण से धन आ धन पाई ही से माने आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट को दूराई देइछंती ईश्वर केबे मनुष्य को दूर करंती नाही मन रखंतु दर्शक बंधु ईश्वर केबे मध्य मनुष्य को दूर करंती नाही निज ठारू इम्पॉसिबल असंभव ऑल थ्रू द बाइबल जदि आपण देखिबे परमेश्वर सदा बेले मनुष्यर निकटतर हेबा पई चेष्टा अहरह चलाई छंती आजि मध्य किंतु सृष्टिर आरंभ रु मनुष्य कोन कला निज को ईश्वर ठार दूर कला मनुष्य सदा बेले निज को ईश्वर ठार दूर करे थाए मनुष्य केबे मध्य निज को मनुष्य ठार दूर करंती नहीं एक कथा को मन रखि थांतु जदि आमे सृष्टिर आरंभर घटना देखिबा तेबे आमे देखु जे सृष्टिकारी परमेश्वर सदा प्रभु परमेश्वर से मनुष्य सह मिसिबा पई आसुथिले उद्यान को निजे आसुथिले कथावार्ता करुथिले संपर्क गढ़ुथिले प्रतिदिन आओ एही मंडली को मध्य प्रभु छाड़ी दौ नाहंती एही मंडली हुए तो तांको दूर कर देछि एही मंडली रे हुए तो तांकर गुरुत्व नाही से माने टंका को गुरुत्व दउछंती से माने टंका को मुख्य स्थान रे रखिछंती टंका ऊपर निर्भर रखिछंती तथापि प्रभु आज एही वाक्य द्वारा कथा कहिबा पई चाहंती देख आम्भे द्वार निकट रे ठिया होई आघात करूछु आह कि प्रेम आ आमे देखु से मंडली विश्व रे आ गोटे कथा कहंती 15 पद रे जे आम्भे तुमर कर्म जानू से मंडली रो कर्म प्रभु जानंती आ से कर्म जानिबा सत्वे आमे देखु जे से पुणी थरे से मानक सह संपर्क रखिबा पई चाहंती आगो को जदि हम पढ़िबा लेखा जाय जदि केही हमर स्वर सुनी द्वार फिटाई देबो ताहले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकट को जीवु जदि केही अर्थात से मंडली को ए वाक्य समस्त निमंते लेखा जाउछि सत किंतु समस्ते स्वर सुनी पारिबे नाही समस्ते जानी पारिबे नाही जे गॉड इज स्टैंडिंग एट द डोर एंड नॉकिंग द डोर टू एंटर इन माय हार्ट समस्ते जानिबे नाही जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वार रे ठिया होई आघात करू अचंती आ से हृदय र द्वार रे प्रवेश करिवे जे केही आंबर स्वर सुनी सिलेक्टेड पीपल आ से लोक माने किए हेबे सुनंतु ताहा मध्य लेखा जाइछि 19 पद रे शेष आड़ को देखंतु अतएव उद्योगी होई मन परिवर्तन कर तापर 20 पद आसुछि ता अर्थ जेउ माने उद्योगी होई मन परिवर्तन करिवे से मानक पाई प्रभु यीशु द्वार रे ठिया होई आघात करू अछंती आउ से माने ही सुनी पारिबे एवं द्वार फिटाइले प्रभु यीशु प्रवेश करिवे यह मोर बुझिबा अर्थ प्रिय बंधुगण गुरुत्वर विषय जे समस्ते से स्वर शुणी पारिबे नाही आ समस्ते मन परिवर्तन मध्य करिवे नाही प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर प्रचार प्रसार यही वाक्य द्वारा कले जे देख स्वर्ग राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर आज मध्य मंडली को प्रभु यीशु ख्रीष्ट सही वार्ता देबा पई चाहंती जे उद्योगी होई मन परिवर्तन कर आश्चर्य हबार किछि नाही मन परिवर्तन कले जणे
प्रभु को ग्रहण करिथाए मंडलीर सदस्य होइथाए किंतु सही सदस्य को सही विश्वासी को पुणी प्रभु कहउचंती उद्योगी होई मन परिवर्तन कर प्रथारे पढ़ी मन परिवर्तन कर लोकों कथारे शुणिकी मन परिवर्तन कर ए कथा कहूनाहांती बालकों कथा शुणी मन परिवर्तन कर ए कथा कहूनाहांती किंतु ताहांको स्वर शुणिबा पाई उद्योगी होई मन परिवर्तन कर एही कथा कहउचंती आ जेउ माने उद्योगी होई मन परिवर्तन करिवे से माने प्रभुंकर सही नॉकिंग नॉइस को सही वॉइस को सुनी पारिबे आ जो माने सुनिबे दे आर वेरी ब्लेसेड पीपुल जो लोक माने शुणिबे से माने आशीर्वाद दे भरपूर हेबा लोक माने काहे कि ना प्रभु प्रवेश करिवे एवं निकट को जीव कहउचंती ताहार निकट को आसीबे ताहार संगरे भोजन करिवे ता संगे रहिबे एहा ठारो आउ की आशीर्वाद दरकार एहा ठारो आउ की बड़ कथा दरकार प्रभु चाहते से आपणक पाख को आसीबा पई आपणकर निकटतर हेबा पई just you step out one step and he will fulfill remain 99 step आपण गोटिए मात्र स्टेप नियंतु ता होचे उद्योगी होई मन परिवर्तन करंतु और निश्चित भावे प्रभु आओ बाकी थिबा अनेशत स्टेप को से निजे पूरा करिवे एवं आपणकर निकटतर हेबे ए हमर विश्वास आ प्रभु चाहते 21 पदरे लिखा जाए जे आम्भे जेपरि जय करी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जय करथिले कोन जय करथिले मृत्यु को जय करथिले मृत्युंजयी परमेश्वर मृत्युंजयी प्रभु यीशु ख्रीष्ट इज victorious God he is conqueror God विजयी प्रभु से चाहते आमे मध्य विजयी हो आम मंडली मध्य विजयी हो आ सेथि पई से कुहंती उद्योगी होई मन परिवर्तन कर प्रिय दर्शक बंधु आमे समस्त को ठकी पारिबा किंतु प्रभु को ठकी पारिबा नाही लाउदिकिया मंडली को प्रभु कहंती आम्भे तुम्भर कर्म जानू 3 पर्व 15 पदरे से कहले एही मंडलीर कर्म आम्भ को जणा तेणु तुमरा जेते उपासना सब छाड़ तुमरा जेते गीत सब छाड़ तुमरा जेते प्रचार सब छाड़ तुमरा जेते मीटिंग सब छाड़ उद्योगी होई मन परिवर्तन कर एही कथा कहले लाउदिकिया मंडली को प्रिय दर्शक बंधु जदि आज आम मंडलीर अवस्था मध्य सही तेबे एहा आम मंडली को मध्य प्रभु एही वाक्य द्वारा जणांती जदि आपणक जीवन मध्य एही प्रकार तेबे आपणक मध्य प्रभु चाहंती जे उद्योगी होई मन परिवर्तन करंतु आ जेतेबेले आपण उद्योगी होई मन परिवर्तन करिवे तेबे जाई ताहांकर स्वर को सुनी पारिबे एहा मध्य से कहंती जदि केही मोहर स्वर सुनी द्वार फिटाई दिए तेबे आम्बे प्रवेश करी भोजन करिबा ता सहित भोजन करिबा देन ओनली जदि आपण उद्योगी होई मन परिवर्तन करिवे तेबे जाई प्रभुंकर सही स्वर सुनिबे एवं प्रभु आपणक द्वार दे प्रवेश करिवे एवं आपणकर अंतर रे वास करिवे आपण होय तो भाबुथिबे मन परिवर्तन करथिबा जोगु तो मु ख्रिस्टियन होय अछि प्रभु को विश्वास करि अछि मंडलीर सदस्य होय अछि ए माने भी सदस्य ए माने भी मंडलीर ए माने भी विश्वासी किंतु प्रभु से मानन को कहू अछंती उद्योगी विथ फुल इंटरेस्ट रिपेंट प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर मिनिस्ट्री यही वाक्य द्वारा आरंभ करथिले देख स्वर्ग राज्य सन्निकट एणु मन परिवर्तन कर
ସେହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ, when God will be with you, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, when God will work in you, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, blessing will overflow, ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। Everything was with that church, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଅସାର ବ୍ୟର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହେଲେ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଥାଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥାଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇବେ, ଯଦି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ your everything is waste, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଧନ ପାଇଁ 3 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଧନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ? ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନକୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଂସାରିକ ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି କଥା ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିବି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ 18 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ କହିବି, ମୋ ବୁଝିବା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ତେବେ କହିବି, ଯଦି ତୁମେ ଧନୀ ତେବେ ମୋ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଧନୀ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ତମେ ଧନୀ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ତମେ ଧନୀ ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ କିଣିକି ଦେଖାଅ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ପ୍ରେରିତଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ, ଯାଦୁଗର, ସେ ଯାଦୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାର ଯାଦୁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସିମୋନ ବୋଲି ଜଣେ ଯାଦୁଗର। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଦେଖି ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଧନ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। 18 ପଦର ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, then buy from me, ମୋ ଠାରୁ କିଣ। କଣ କିଣିପାରିବ? କେବେ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ
द्वार आघात करुवा विषय माने वाक्य शुणिलु। आउ जनक किए आदि पुस्तक तार 4 पर्व 7 पदरे तांको विषय लिखा जाए। सदा प्रभु परमेश्वर तांको विषय कहूअछंती। आउ किए कहिथिले हुए तो विश्वास योग्य नुहे, किंतु सदा प्रभु परमेश्वर कहूअछंती 4 पर्व 7 पदरे गोटे अंश, पाप द्वार रे छकी थाए। पाप पाप मध्य कौन करे? द्वार रे छकी थाए, वेट करी थाए, लुचिकी थाए, समय अपेक्षा रे थाए, सुजोग अपेक्षा रे थाए। The sin is waiting for your weakness. The Satan is waiting for your weakness. शैतान आपणकर दुर्बलता अपेक्षा रे रही अछि। पाप आपणकर दुर्बलता अपेक्षा रे रही अछि। They are waiting for the opportunity and time. से माने सुजोग एवं समय अपेक्षा रे अछंती। छकी की रही चंती। छकी की केही छकी बसी किए थाए? चोर माने छकी बसंती एवं माड़ी बसंती। डकायत माने छकी बसी थांती, लुचिकी थांती एवं माड़ी बसंती हठात। मर्डरर माने छकी की थांती, लुचिकी थांती और हठात आक्रमण करंती। और सही प्रकार वे सही प्रकार भावरे यही सेंटेंस को लिखा जाए जे पाप द्वार रे छकी थाए। पाप कौन? पापर पिता किए? शैतान। अर्थात शैतान द्वार रे छकी थाए और से सुजोग अपेक्षा रे थाए, सुजोग अपेक्षा रे सदा बेले थाए। और सुजोग देखु देखु से माड़ी बसिबो और ताहा जानी पारिबेनी। ताहा तो जणाए जोहन लिखित सुसमाचार 10 पर्व 10 पदरे चोर कौन करे? विनाश करबा पई चोरर लक्ष्य, चोरर कार्य क्षत पहुंचाइबा, क्षति पहुंचाइबा, नष्ट करबा, यही सब चोरर लक्षण। आमे देखिलु जे 2 जन द्वार रहिबा विषय। प्रभु जीशु विथ योर परमिशन से आपणकर हृदय को आसीबा पई चाहंती, द्वार दे आसीबा पई चाहंती। आपण को द्वार फिटाइबार अछि, तांकर स्वर शुणिबार अछि एवं आग्रहर सह तांको वेलकम करिवार अछि। तेबे प्रभु जीशु आपण को जीवन रे आसीबे। आउ जणे जे कि द्वार रे छकी बसी थांती। यदि आपणकर जीवन रे प्रभु जीशु नहंती, यदि आपणक अंतर रे प्रभु जीशु नहंती, ताहा तो चाहूची शैतान। से तो छकी बसी अछि। से केते बेले आपणक हृदय रे माड़ी बसिबो आपण जानि पारिबे नाही। काहे कि ना चोर छकी बसी थाए और हठात माड़ी बसे। और शैतान मध्य सही प्रकार करे। ये तो चोर मानकर पिता। आपण काहा को स्थान देबा पई चाहंती? आपण काहा पई द्वार फिटाइबा पई चाहंती? आज चिंता करंतु एवं प्रार्थनार हृदय सह उद्योगी होई मन परिवर्तन करी प्रार्थना करंतु एवं प्रभुंकर सही कॉल, सही स्वर को शुणंतु एवं निजर हृदयर द्वार को खोलंतु। प्रभु आज प्रवेश करबा पई चाहंती। आपण आग्रहर सह तांको आतिथ्य करंतु, वेलकम करंतु, निजर द्वार को खोली दियंतु एवं हृदय रे प्रवेश करांतु। लेट गॉड गाइड यू। प्रभु आपण को गाइड करंतु। लेट गॉड बी विथ यू। प्रभु आपण को सहित रहंतु। लेट गॉड वर्क इन यू। प्रभु आपण को ठारे कार्य करंतु। केड़े महान परमेश्वर आम मानक सह रहिबे आ यह केते जे आशीर्वादर कारण आम पाई हेबो आपण तेबे जाई जानिबे जेते बेले प्रभु आपण को जीवन रे कार्य करिवे।
आपण बड़ बड़ विश्वास वीर मानू देखंतु, नोहा को देखंतु, अब्राहम को देखंतु, इसहाक को देखंतु, जाकुबों को देखंतु, रूत को देखंतु, सामुएल को देखंतु, कहा कथा कहबे दाऊद राजा दाऊद को देखंतु, ऑल आर वेरी ब्लेसेड पर्सन। से माने आशीर्वाद युक्त व्यक्ति विशेष थिले काहे कि बिकॉज गॉड वाज विथ देम, से मानक सहित परमेश्वर थिले। अब से सुजोग प्रभु आज आम समस्त को दौ अछंती, इज नॉकिंग एट योर डोर, से आपणकर द्वार रे आघात करू अछंती। जदि सुनी पारु नाहंती मन परिवर्तन करंतु, लज्जा करिवार नाही, काहे कि ना से दिन एते बड़ मंडली लाउदिकिया मंडली, से मंडली को प्रभु वार्ता दौ अछंती, जणाउ अछंती जे उद्योगी होई मन परिवर्तन कर, उद्योगी विथ फुल इंटरेस्ट, विथ फुल इगरली मन परिवर्तन करंतु। आ निश्चित भावे प्रभु कर से स्वर शुणिबे, और जेते बेले प्रभु आपनक जीवन रे प्रवेश करिवे, आपण सही आशीर्वाद फल सब जानिबे। प्रभु ए वाक्य द्वारा हम समस्त को आशीर्वाद करंतु, आमेन।